I stigla je sezona branja maslina. Svi u Istri ovih dana beru masline. Meni je prvi put da se bavim svojim maslinama, tako da sam potpuno neupućen, potpuno bez iskustva, nisam imao puno vremena. Ove godine je dobro rodilo, mada to nije neka količina kod mene. 5 stabala, od toga jedno malo koje ima par kila i drugo koje ima isto par kila starije koje nije dobro rodilo. Nisu u pitanju neke isplative količine. Informirao sam se di sam uspio u selu, od susjeda, od ljudi koji se bave. Informacije su različite. Posjetili smo i uljaru u Galižani. Kako sve to funkcionira? Više o tome u epizodi koja slijedi. Režija, možemo ići sa uvodnom špicom. Coming up. Treba napomenuti da sam masline brao bez mreže, bez alata, samo rukama, prvenstveno za soljenje, što znači morao sam sve masline pregledavati jer u sol idu samo zdrave, bez oštećenja. Onda mi se učinilo da će biti previše tih maslina za soljenje, pa sam odlučio pola u sol, pola u ulje. Tehnike soljenja su razne. Od onih koji stavljaju masline direktno u sol, znači bez ičega, bez vode, sama sol, masline se pokriju solju. Cilj ih je odgorčati jer svježa maslina sa stabla je jako gorka. Uranjanjem u sol će izvući gorčinu. Proces je zapravo vrlo jednostavan. Znači prvih jedno par dana stavlja se u otopljenu soli, na primjer 10%, na 10 litara vode kila soli. Može se staviti i više, po meni brže će se odgorčati ako se stavi više. Može se u potpuno zasićanu otopljenu soli. Stari grčki način je da su ih puštali u vrećama u moru po 6 mjeseci. Isprali smo ih, potpuno su i isprane i oprane na novo. I sada ide tu jedno skoro kila soli. Tu nema 10 litara vode kasnije. Kad se zamuti voda, znači prvih 15 dana, svaka 2 dana se to ispire i mijenja. Onda sve rijeđe i rijeđe, ukupno kažu da je mjesec dana, ali zapravo probaš jednu maslinu da li je odgorčena. I to onu koja je oštećena, da je usput makneš. Maslina je neobrana, ima koga da je bere. Slomit će se one brede. I kad smo pobrali sve masline, nosimo ih u uljaru na obradu, a to je posebna avantura ovom kraticom za Galižanu. Znači sistem je nosiš svoje masline u uljaru, ako imaš 200 kila i više, sameljuti ih samo tvoje i dobiješ čisto svoje ulje. Ako imaš ispod 200 kila, ulaziš u turu sa nekim i kad se skupi u velikoj kašeti 200 kila, ti šeraš njegove masline, odnosno dobijete oba dvojica mješavinu tih maslina, a kažu da je miješano ulje najbolje. I da vidimo sada po prvi put kako to izgleda u jednoj uljari u Istri. Znači masline se važu na vagu, mada ta kilaža ti je samo referenca koliko posto ulja ćeš dobiti. Ukoliko si unutra imao više smeća, loših maslina, lišća, sve će se to isprat.
pranje, ispiranje, odvajanje lišća. Koliko je maslinarstvo uopće isplativ biznis? Vjerovatno većina misli da je to ogromna zarada, unosan biznis, laka lova i ne znam šta, budući da ulje košta 100 kuna litra, 120, 150, 200, pitaj Boga. Ali za litru ulja potrebno je 10 kila maslina. Nekad 7, nekad 12, uglavnom oko 10. Sada ti imaš hektar maslina, ne znam, lupat ću napamet, ne znam brojke, 100 maslina imaš i svaka daje 100 maslina, 20 kila, 200 kila, nek je 500 kila, evo, 500 kila maslina. Zamisli koliko ti treba ljudi i vremena da pobereš 500 kila maslina. A šta ako te sezone nije bila dobra sezona, napala je muha, pčela, nemam pojma i sve je išlo u papar za tu godinu. Znači, kao prvo moraš uložiti u 1 hektar zemljišta, moraš kupiti to zemljište. Koliko će te ono koštati? Plati, na primjer, 40 kuna radnika na sat. Tebi je puno otišlo na mlin, tamo kad melješ, uzimaju skoro 20% od čiste zarade. Realno, ljudi moraju pokriti sve te strojeve. Znači, pobrat, pazit, špricat, kupit, isplatit, pa prodat to ulje, dobro, to je možda i najlakši dio, ali sve u svemu probajte izračunati, to nije neka velika lova. Ulje uopće nije skupo, nego dapače, s obzirom na trud, poprilično pristupačno. Drugo, kad se radi sa mehanizacijom, velika industrija, imaš 100 hektara, 1000 maslina, tone i tone toga, ok, to se radi onda automatizirano. Ne skuplja svaku maslinu kao ja, gleda koja je za soljenje, koja je, jer ja sam to radio. Ja sam, znači, htio što više staviti u sol, budući da imam krupne masline. Evo ih. Ovo su neke, ne znam koliko će se uspjeti vidjeti. Da li će se uspjeti vidjeti? Neće, vrag. Evo ga, da probamo izoštriti to u maslinu. I toliko u današnjoj, ovoj prvoj epizodi o maslinarstvu. Nadam se da će biti još koja. Sad je to prošlo, za par dana, za tjedan, dva, gotovo je sa berbom maslina, ali bit će sigurno nešto još na tu temu. Do gledanja u idućoj epizodi Domaća kutka. Ćao! Domaća kutka, moj favorite kanal. Gledam nove klipove baš skoro svaki dan. Subscribe se i lajkaj odmah sad. Sjedni, gledaj klip, početak i kraj.